जन्नत के पत्ते। ओहो, मेरी बात सुनो। जाओ, मेरा पर्स उठा के लाओ। कहने के साथ ही जफ़र उठा और भागकर उसका पर्स ले आया। पर्स में ऐसा कुछ भी ना था। ताया के सांस की हल्की होती आवाज़ें वैसे ही सुनाई दे रही थीं। ताया, वो क्या करे? ज़ख्म शायद बहुत बड़ा ना था, मगर बुढ़ापे को पहुंचती उम्र में यूं गिरना बहुत तशवीशनाक था। ताया अब्बा, आंखें खोलें, हम आपको अस्पताल लेकर जा रहे हैं, मगर प्लीज़ आंखें खोलें। ताया फुरकान ने ज़रा की ज़रा आंखें खोली और सर के इस बात से बताया कि वो ठीक हैं, फिर आंखें बंद कर दी। वो उनका उबलता खून कैसे रोके? अबाया करने वाली लड़कियों की अक्सरियत की तरह वो भी अबाया के नीचे दुपट्टा नहीं लेती थी, सो कुछ भी नहीं था कि ताया के ज़ख्म पे रखती। मगर नहीं, उसने तेज़ी से ताया के माथे से हाथ हटाया, अपनी स्टॉल की पिन खींची और उसे सर से उतारा। कैचर में जकड़े बालों का जोड़ा ढीला होकर गर्दन की पुश्त पे आ गिरा। चेहरे के गिर्द से लिट्टें निकलकर तराप में झूलने लगीं। ताया ने नीम व आंखों से उसे देखा। उसने स्याह कपड़े को जल्दी जल्दी गोल मोल करके उनके माथे के ज़ख्म पे दबा कर रखा। ताया ने कुर्ब से आंखें बंद कर लीं। जफ़र, गाड़ी इधर लाओ, उनको जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। उसने एक हाथ से ताया के ज़ख्म को कपड़े से दबाए हुए सर उठाकर जफ़र को देखा। वो हक्का बक्का सा उसे देख रहा था। जफ़र, गाड़ी इधर लेकर आओ, वो गुस्से से ज़ोर से चलाई। वो स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हुआ और गाड़ी की तरफ भागा। चंद ही लम्हों बाद वो दोनों ताया को सहारा देकर गाड़ी में डाल रहे थे। फ़रूक कहाँ है? क्या वो घर पे था? कार में बैठते हुए उसे ताया के दूसरे नंबर के बेटे का ख्याल आया, जो हाउस जॉब कर रहा था। नहीं जी, फ़रूक भाई की आज कॉल आई थी, वो अस्पताल में है। जफ़र ने कार स्टार्ट करते हुए बेचैनी से उसे बैक व्यू मिरर में देखा। ठीक है, अस्पताल ले चलो, जल्दी करो। वो पिछली सीट पे ताया के साथ बैठी अभी तक उनके ज़ख्म को स्याह कपड़े से दबाए हुए थी। मगर बाजी, आप ऐसे कैसे जाएंगी? जफ़र को ताया से ज़्यादा उसकी फ़िक्र थी। ओफो, जो कहा है वो करो, तेज़ चलाओ गाड़ी। जफ़र चुप कर गया, मगर वो बेहद गैर आरामदेह था। चंद मिनट बाद उसने कार घर के गेट के सामने रोकी। आया ने चौंक कर उसे देखा। घर अस्पताल के रास्ते में ही था, मगर उन्हें वहाँ नहीं रुकना था। एक मिनट बाजी, मैं आया। जफ़र, वो अचंभे से आवाज़ें देती रह गई, मगर वो गेट के अंदर जा चुका था। पूरा मिनट भी नहीं गुजरा था जब वो दौड़ता हुआ वापस आया। ड्राइविंग सीट पर बैठा, दरवाज़ा बंद किया, एक दुपट्टा उसकी तरफ उछाला और कार स्टार्ट कर दी। ओ जफ़र, उसने जैसे थक कर नफ़ी में सर हिलाया, फिर तयशुदा दुपट्टा खोला और लपेट कर सर पे ले लिया। वो साइमा ताई का दुपट्टा था, वो पहचानती थी। ताया नीम व आंखों से उसे देख रहे थे। इतना वक्त दुपट्टा लाने में ज़ाया कर दिया तुमने। खैर थी जफ़र, मैं ऐसे ही चली जाती। जवाब में जफ़र ने हौले से सर झटका। दो ख़ानदानों में दिक्कत डालकर अब हयाबाजी कहती हैं कि मैं ऐसे ही चली जाती। ज़ेरे लब वो खफकी से बड़बड़ाया था। उसे एकदम ज़ोर से हंसी आई, मगर वो बमुश्किल दबा गई। इस बदतमीज़ जफ़र को तो वो बाद में पूछेगी। फ़राह अस्पताल में ही था। ताया को फौरी तौर पर दाखिल कर लिया गया। उन्हें कार से टक्कर नहीं लगी थी, बस उसे धकेलते हुए वो खुद तवाज़ुन बरकरार ना रख पाए थे। मुअम्मर आदमी के लिए गिरना ही बहुत तकलीफदेह होता है, मगर फ़रूक का कहना था कि इतनी तशवीश की कोई बात नहीं, मामूली चोटें हैं, ठीक हो जाएंगे। एक तो पता नहीं इन डॉक्टर्स को इतने बड़े पैमाने पे चीर फाड़ करने के बाद भी अच्छे खासे ज़ख्म भी मामूली क्यों लगते हैं। घर फ़ोन मत करना अभी, सब ख्वाह परेशान हो जाएंगे। वैसे भी टांका लगवा कर इनको घर ले जाएंगे, और तुम्हें तो चोट नहीं आई? फ़रूक उसे ताया अब्बा की हालत के बारे में बताने के बाद मुड़ने लगा तो एकदम जैसे उसे ख्याल आया। नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। उसने नहीं बताया कि उसका दायां घुटना और पाँव दुख रहा है। वो जहान सिकंदर की बीवी थी, इतने मामूली ज़ख्मों को लेकर क्यों परेशान होती? जहान, पता नहीं वो कहाँ था। उसने कब बताया कि वो किधर जा रहा है? उसका जहन फिर इस नहज पे भटकने लगा। तभी फ़रूक ने कहा, तुम जफ़र के साथ घर चली जाओ, अब्बा खैरियत से हैं,
اس نے شائستگی سے پیشکش کی۔ ایک زمانے میں وہ سائمہ تائی کے بقول اس کو پسند کرتا تھا، مگر جب سے وہ ترکی سے آئی تھی اس کے پردے کے باعث وہ محتاط ہو گیا تھا۔ میں تایا کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ میں تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ فاروق گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا۔ ابا کو اس نے وہیں سے کال کر کے اطلاع کر دی تھی۔ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ابھی کسی کو مت بتائیں۔ ذیشان انکل ابا کے ساتھ گھر پہ ہی تھے۔ انہوں نے ابا کو بتایا تھا کہ حیا صبح ان کے آفس آئی تھی مگر جلدی واپس چلی گئی۔ اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ کیا وہ آج کا ہی دن تھا؟ یوں لگتا تھا اس بات کو صدیاں بیت گئیں۔ او ابا، ان سے معذرت کر لیں، مجھے کچھ کام یاد آ گیا تھا۔ پھر اس نے ان دونوں کو ولید کے متعلق بتایا۔ وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، اقدام قتل تھا، اور ذات میں تایا فرقان اصغر بھی آئے تھے۔ ابا کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ اس نے انہیں خود آنے اور گھر میں کسی کو بتانے سے منع کر دیا کہ وہ لوگ بس واپس ہی آ رہے تھے۔ رات ابھی زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی جب وہ فاروق اور ظفر کے ساتھ تایا ابا کو لے کر گھر پہنچے۔ تایا چل سکتے تھے مگر سہارا لے کر۔ ایک طرف سے فاروق نے ان کو سہارا دے رکھا تھا اور دوسری طرف سے حیا نے ان کا بازو تھام رکھا تھا۔ گھر کے داخلی دروازے پہ وہ بے اختیار رکی۔ ایک دم سے اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ چلو حیا، میں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا، تایا نے نکاہت بھری آواز میں اسے اکتا کر ڈانٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سا پانی جمع ہونے لگا تھا۔ بامشکل جی کہہ کر وہ ان کے ہمراہ چوکھٹ کے اندر آئی۔ لاؤنج میں بیٹھے تمام افراد چونک کر کھڑے ہوئے۔ اس نے سیاہ عبایا پہ سفید ستاروں والے دوپٹے سے ترچھا نقاب لے رکھا تھا۔ ایک وہ رات تھی جب اسی جگہ سے تایا نے اسے سب کے سامنے بے عزت کر کے نکالا تھا، اور ایک آج کی رات تھی جب وہ اس حالت میں اس گھر میں داخل ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ تایا نے پکڑ رکھا تھا۔ تایا کا بیٹا ان کے ساتھ تھا اور اس نے جس دوپٹے سے نقاب کر رکھا تھا وہ سائمہ تائی کا تھا۔ کیا ہوا؟ فاروق، حیا، سائمہ تائی، ارم، سونیا بھابھی سب پریشانی سے دوڑے چلے آئے۔ فاروق سب کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے تایا کو سہارا دیکھ کر ان کے کمرے تک لانے میں مدد کر رہی تھی۔ تایا ابا نے بیڈ پر لیٹنے تک اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ سارے گھر والے پریشان اور متاثر سے ان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ تایا لیٹ گئے تو انہوں نے نرمی سے اپنا ہاتھ علیحدہ کیا اور ان کا تکیہ درست کیا۔ تب انہوں نے پوچھا، کیسے ہوا یہ سب؟ سائمہ تائی پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ولید لغاری نے ہمیں گاڑی سے ٹکر مار دی، اور وہ بھی جان بوجھ کر۔ کون ولید لغاری؟ ارم ذرا حیرت سے چونکی۔ کمپنی میں ہمارا شیئر ہولڈر ہے، عمیر لغاری کا بیٹا۔ تایا کی گردن تلے تکیہ رکھتے ہوئے وہ سب کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ چونکہ وہ اس کمرے میں تھی اس لیے فاروق خود ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ حیا، پانی، سب کو چھوڑ کر انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی، کچن میں آ کر پہلے خود پانی پیا، پھر ان کے لیے پانی لے آئی۔ بیٹا، تمہاری شال۔ انہوں نے گلاس لیتے ہوئے نکاہت زدہ لہجے میں ایک لفظی استفسار کیا۔ شال سے مراد اس کی اسٹال تھی۔ اس نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ میں نے رکھ لی ہے تایا ابا، استعمال کے لیے نئی اسٹال لے لوں گی، مگر اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ پھر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر وہیں ان کے پاس بیٹھے ہوئے بولی، میں اس اسٹال کو کبھی نہیں دوں گی تایا ابا۔ اس میں بہت کچھ ہے جو میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ تایا ابا نے ہلکے سے مسکرا کر سر کو اس بات میں ذرا سی جنبش دی اور آنکھیں موند لیں۔ سائمہ تائی حق تحق ان کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جو حیا نے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ ان کی شاید سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، اور خود حیا شاید ساری زندگی اس قیمتی لمحے کی وضاحت کسی کو نہیں دے سکتی تھی، جو خاموشی سے آیا اور تھوڑے سے خون کا اخراج لے کر اسے اس کا بہت کچھ لوٹا گیا، خون جو واقعی پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ تایا سو گئے تھے۔ پھپھو، سلیمان صاحب اور فاطمہ اور تائی ابھی وہیں تھیں۔ ان سب کو ظفر بلا کر لایا تھا۔ سائمہ تائی، داور بھائی، سونیا، بلکہ پورا گھر ہی جاگ رہا تھا۔ سب تایا کے لیے پریشان تھے۔ اور کیا ضرورت تھی شیئر ہولڈرز کو سالانہ ڈیویڈنڈ دینے کی؟ فادر ڈیئرسٹ، ایک تو میں نے بغیر تنخواہ کے اتنے دن کام کیا، اوپر سے ڈانٹ بھی مجھے ہی پڑے۔ دو انگلیوں سے نقاب ناک سے ٹھوڑی تک اتارتے ہوئے وہ خفگی سے بولی،
डॉक्टर डियरेस्ट एहसान जताने से ज़ाया हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए बोले, रहने दें अब्बा। अच्छा बताएं, वलीद की FIR का क्या बना? वो पुलिस को नहीं मिल रहा, उसका बाप उसे गिरफ्तार नहीं होने देगा। बहरहाल मैं उसको ऐसे जाने नहीं दूंगा। एकदम वो संजीदा नजर आने लगे थे। लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हें किसी और बात के लिए बुलाया है। जी कहिए। उसका दिल ज़ोर से धड़का। अब्बा अपनी बीमारी के बायस बहुत से मामलात से दूर रहे थे, मगर फिर भी उनके कानों तक बहुत कुछ पहुंच गया था, यकीनन। और बिलाखिर उन्होंने हया से दो टूक बात करने का फ़ैसला कर लिया था। ये जहान साहब वापस क्यों गए हैं? उसे काम था कुछ, आ जाएगा कुछ दिन में वापस। साइमा भाभी कुछ और कह रही थी। वो सोचती निगाहों से उसे देखते हुए बोली। हया ने लापरवाही से शाने उचकाए। साइमा ताई तो दादी पे भी सारी उम्र यही इल्ज़ाम लगाती रही थी कि वो उन पे जादू करवाती हैं। अगर साइमा ताई की जहान के बारे में तजिया दुरुस्त माना जाए तो दादी वाला भी दुरुस्त मानना चाहिए। वो भी हया थी, उसने हार न मानने का तैयार कर रखा था। देखो, मुझे तुम्हारे इस बुर्के वगैरह से कोई मसला नहीं है, मगर इसकी वजह से तुमने अपने ताया अब्बा और अम्मा को बहुत नाराज़ किया है। तुम्हें चाहिए था कि तुम उनकी बात का एहतराम करती। बड़ों का हुक्म मानना फ़र्ज़ होता है। वो कुछ लम्हे सोचती निगाहों से उन्हें देखती रही, फिर कहने लगी, अब्बा आपको एक बात बताऊं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा था कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। इब्ने उमर ने ऐसा नहीं किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने उमर से फरमाया कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। यूँ अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वालिद की बात का एहतराम करते हुए बीवी को तलाक दे दी। वो लहजे भर को रुकी। सुलेमान साहब सीट से टेक लगाए एक हाथ में पेन घुमाते गौर से उसे सुन रहे थे। फिर हुआ ये कि अरसे बाद एक शख्स इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आया और उनसे कहा कि मेरा बाप चाहता है मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं। इमाम अहमद ने कहा कि ऐसा हरगिज़ मत करना। उस शख्स ने जवाब में ये वाक़या बयान किया कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कहने पे उनके बेटे ने तो अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, फिर मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? अब्बा अब जानते हैं उस पे अहमद बिन हम्बल ने उस शख्स से क्या कहा? क्या? वो बेख्तियार बोले। हया हल्का सा मुस्कुराई। उन्होंने कहा, तुम्हारा बाप उमर जैसा है क्या? ऑफिस में एकदम खामोशी छा गई। सिर्फ घड़ी की सुइयों की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वेल, तुम LLB की स्टूडेंट हो, मैं तुमसे बहस में जीत नहीं सकता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुमने खुला के बारे में क्या सोचा। उसका जैसे किसी ने सांस बंद कर दिया। वो लम्हे भर को शल सी रह गई। तुम्हें याद है मैंने तुर्की जाने से कबल भी तुमसे ऐसी ही बात की थी।